मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद खां उर्दू अदब से। दोस्तों, आपके लिए एक और वीडियो सीटेट के लिए लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका उन्वान है बाल विकास और बाल अभिज्ञान। आज हमने इस पर सवालात मुंतखब किए हैं जो आपके लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। सबसे पहला सवाल है, मौलिम तालिबे इल्म और मौजू किसके अहम पहलू हैं? तो ये जवाब दिए हुए हैं चारों। तदरीस मौलिम, मजहबी तालीम, अखलाकी तालीम, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है ए, तदरीस तालीम। दूसरा है, खुशगवार माहौल किसके ज़रिए बनाया जा सकता है? तो इसका मैं जवाब दिए अखलाकी तालीम, मजहबी तालीम, तदरीस या रुझानात। तो सही जवाब है तदरीस, सी वाला। बच्चे के तजर्बात को काम में लाकर इसके इल्म को कौन आगे बढ़ाता है? ए, मौलिम, या बी, मौजू, सी, अखलाकी तालीम, या डी, मजहबी तालीम। तो जवाब है ए, मौलिम, यानी उस्ताद, जिसको टीचर कहते हैं अंग्रेज़ी में। बच्चे को तालीम में दिलचस्पी बनाए रखने में किसका हाथ होता है? ए, मौजू, बी, रुझानात, सी, तदरीस और डी, मौलिम। तो ये जो चौथा सवाल है इसका जवाब है सही, सी, तदरीस। पांचवा सवाल है, बच्चों में ख़ुद एतमादी का जज्बा कौन पैदा करता है? मौलिम करता है, तदरीस, कामयाब तदरीस या जमाती तदरीस? तो पाँचवें का सही जवाब है सी, कामयाब तदरीस। छठा सवाल है, बच्चों को अपनी मुश्किल हल करने के लिए कौन तैयार करता है? तो जवाब है बी, मौलिम। सातवां सवाल, जमाती तदरीस का क्या मतलब है? एक ही मकाम पर बहुत से बच्चों को तालीम देना, बच्चे की दिलचस्पियों में इजाफ़ा करना, बच्चे की मुश्किलात हल करना, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ए, एक ही मकाम पर बहुत से बच्चों को तालीम देना। अगला है, एक जमात में कितने बच्चे होते हैं? 30 से 50, या 30 से 40, 20 से 30, या 25 से 50 तक? तो ये बी वाला सही है, 30 से 40 तक एक ही क्लास में बच्चे होते हैं। जमाती तरीक़ेकार का सबसे पहला मकसद होता है पैसे की बचत करना, बच्चों में अच्छी आदत, बच्चों में सलाहियत पैदा करना, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जवाब है ए, पैसे की बचत करना। 10वां, कौन सी तदरीस में बच्चे मिलजुल कर काम करते हैं? जमाती तदरीस में, मजहबी तदरीस में, अखलाकी तदरीस में, या तदरीस में? तो जवाब है जमाती तदरीस, यानी ए वाला सही है। हर तालिब इल्म को जमाती तौर पर पढ़ाने से किस चीज़ की बचत होती है? बी, वक्त की होती है। तलबा में मुकाबले का जज्बा कब पैदा होता है? ए, एक स्कूल में पढ़ने से, एक जमात में पढ़ने से, एक साथ खेलने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है बी, एक जमात में पढ़ने से। किस जमात के बहुत से बच्चों के सामने खड़े होकर पढ़ाया जाता है? तदरीस में, मौजू में, मौलिम, या जमाती तदरीस में? सही जवाब है सी, मौलिम। तलबा पर अपना असर जमाने के लिए मौलिम को कैसा रहना पड़ता है? सख्त रहना पड़ता है, होशियार, नरम, या चालाक? तो हमारा जवाब है बी, होशियार रहना पड़ता है। जमाती नज़्म ज़ब्त में बच्चे आपस में क्या करते हैं? खेलकूद करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहस व मुबाहिसा करते हैं, या कुछ नहीं करते हैं? तो इसका जवाब है सी, बहस व मुबाहिसा करते हैं। 16वां सवाल है, जमाती तदरीस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? बच्चों में समाजी खिदमत का जज्बा पैदा होता है, मिलजुल कर तालीम हासिल करना, एक जमात में पढ़ना, एक दूसरे की मदद करना। तो इसका सही जवाब है ए, बच्चों में समाजी खिदमत का जज्बा पैदा होता है। 17वां, किस चीज़ की कमी से इम्तहान और तरक्की में बड़ी रुकावटें आ जाती हैं? ए, जमाती नज़्म ज़ब्त में, मौलिम, मौजू,
تدریس، یہ چاروں جواب ہیں۔ ان میں سے ہمارا جو صحیح جواب ہے وہ اے ہے، جماعتی نظم و ضبط میں۔ جماعتی نظم و ضبط میں سب سے بڑی کمی کیا ہوتی ہے؟ تو اے، اس میں بچے کو پوری جماعت پر توجہ ہوتی ہے، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بچوں کی صلاحیتوں کی آزمائش میں مشکل ہوتی ہے، یا بچوں کو پوری آزادی ہوتی ہے۔ تو یہ 18واں سوال ہے، اس کا جواب ہے اے، اس میں بچے کو پوری جماعت پر توجہ ہوتی ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے 18ویں کا۔ اب آئیے 19واں ہے، نظم و ضبط میں جماعت میں کتنے طلباء کی تعداد ہوتی ہے؟ 30 سے 40 ہوتی ہے، 50 سے 40، 25 سے 35 یا 30 سے 50 ہوتی ہے؟ تو جواب ہے اے، 30 سے 40 ہوتی ہے۔ اگر معلم تیزی سے پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے بچے ذہین اور ہوشیار بنتے ہیں، کمزور ذہن والے بیکار بیٹھے رہ جاتے ہیں، بچوں میں چستی پھرتی آ جاتی ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کا صحیح جواب ہے بی، کمزور ذہن والے بچے بیکار بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ 22واں سوال ہے، اگر معلم آہستہ آہستہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، ذہین اور تیز بچے بے عمل رہ جاتے ہیں۔ 23واں سوال ہے، انفرادی تدریس سے کیا مراد ہے؟ طلباء کو الگ الگ تعلیم دینا، دوسرا طلباء کو ایک ساتھ تعلیم دینا، تیسرا طلباء کو خود سیکھنے کا موقع دینا، یا بچے کی شخصیت اور سیرت میں مدد کرنا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، طلباء کو الگ الگ تعلیم دینا۔ اس ویڈیو کا آخری اور 24واں سوال ہے، انفرادی تدریس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ بچوں پر پورا دھیان دینا، کمزور بچوں پر توجہ دینا، طلباء کو ایک ساتھ تعلیم دینا، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، کمزور بچوں پر توجہ دینا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سی ٹیٹ کے لیے بڑا اہم ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی، آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے بیل کا نشان نہیں پش کیا ہے تو برائے کرم اس کو آپ پش کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آنے کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔